केबे केबे अति भुला हेबा एवं सीधा थिबा माननक पई बहुत असुविधा सृष्टि होई पारे। एई भली किछि घटना जगांक सह घटिला। जगा से दिन मो रूम रे सफासफी करबाकू जाइथिला। दर्शक बंधु मो ना नीलिमा। मोर बयस प्राय 44 रु 45 वर्ष थिला। मु बाथरूम रे गाधौथिली। सेई समय रे जगा सफा करुथबा बेले मो तकिया हटाइथिला। ता तळे गुटी विचित्र जिंस जगा देखिला, जाहाकू जगा पूर्वरु केबे देखि नथिला। से देखुथिला एक रबर र खेलना परी जिंस थिला, जाहा साहाय्य रे मु मोर एकुटियापणकू दूर करबा पई रखिथिली। आपण बुझी पारुथिबे मु कोन कहूची। गोटे नकली घोड़ा जगा हाथ रे थिला। से एहाकू तळ ऊपर करी देखि भाबुची ई कोनटा। जगा तार आकार देखि बुझिबाकू चेष्टा करथला, किंतु ताकू देखिबा परे से आश्चर्य होइथला। एही समय रे मु बाथरूम रु बाहरिली। मु जगा हाथ रे सेई जिंस देखि किछि समय पई आश्चर्य होई गली। मु भाबिली से किपरि तकिया तळु ताकू पाइला। जगा एहाकू देखि मो आगरे किछि भी लाज न करी ताकू धरी छिड़ा हेउथिला, कारण से अति भोला थिला। से किछि बुझी पारु नथिला। से मते पचारिला, मालकिन एहा कौन? मु भाबिली ताकू कौन उत्तर देवी। मु कहिली, कांकी तुमको देखा जाउनी कि कौन? से कहिला, मालकिन एहा देखिबाकू अजब लागुची, किंतु एहा एमिति कौन? मु एबे तार सबु मजा नेबाकू मनरे भाबिली। मु कहिली, तुमको किपरि लागुची? से कहिला, देखिबाकू एहा लिंग भली लागुची। मु कहिली, हां जेपरि भाबुच सेई परि ही। तापरे जगा पचारले, मालकिन एइटा काहार? एहा सुनी मु जोरे हसी पड़िली। कहिली, पागल एइटा काहार हेबो? एई केउ शरीररु आसीबा असंभव नहे। एइटा रबर। से कहिले, अच्छा मालकिन एइटा एठारे काहे रहिची? एइटा कोन व्यवहार हेउची? मु मुंडरे हाथ देई कहिली, अरे पागल मु किपरि बुझाइबी? तुमे जेमिति प्रश्न करूच एहा संभव कामरे आसे। जगा कहिले, मालकिन एहाकू किए व्यवहार करे? अरे पागल मु व्यवहार करे। बास एबे आउ अधिक प्रश्न करनी। एमिति जिंस मार्केट रे आउ ऑनलाइन रे मिले। लोक माने निजर आवश्यकता अनुसार व्यवहार करंती। आउ तुम पाखे तो थिबो। जगा कहला, हां अछि। मु कहली, देखिबा केमिति हेछि सेटा। जगा लाज करी मना करथला, किंतु मु बाध्य करी टणा टणी कला भितर तार खुली गला। तार जिंस देखि मो मनरे अनेक आशा जात हैला। मु जगा को पचारली, आगुरु केबे कामरे लगाइछ ताकू? जगा कहला, हां बहुत करिछि। मु कहली, मो सहित टिके कर, देखिबा केमिति लागुछि। जगा मना करी कहला, नाई मालकिन। एबे जगा को एही बळी उत्तेजित करिदेली। परे आम मध्य रे घटितिबा प्रथम शारीरिक संपर्क थिला। एई संपर्क एठी शेष होई नथिला। एहा परे मो सहित घटना हेबा परे जगा को अनेक स्थान रे किपरि काम करिबाकू पड़िला एवं से किपरि अनेक समस्या रे पड़िला, सेतिरु किपरि मुक्ति पाइला, सबु विवरणी जणाइबी। सांग माने वीडियो को लाइक करंतु एवं कमेंट करबाकू भूलंतु नाही। चलंतु कहानी आरंभ करूची। बिहार गया जिल्लार गोटे छोट गाम रे रहउतबा जगा मात्र 10म श्रेणी पर्यंत पढ़िथिला। से एक सरल मनीष गाँव रे चाषबाड़ी किंबा मजूरी काम करुथिला, किंतु तार आर्थिक स्थिति भल नथिबारु से तार मांक सह कथा हैला। तार मामा मुंबई रे रहउतिले आउ आम घरे माली भाबे काम करुथिले। से जगा को कहले, तू एठाकू आस, मु तते काम देबी। जगा मुंबई आसिला। मुंबई रो चकाचक देखि से भयभीत होई जाइथिला। सेतेबेले मामा मो स्वामी सह कथा कले एवं जगा को चाकर भाबे आम घरे रखाइले। घरर समस्त काम करिबा पई जगा को गोटे रूम दिया जाइतिला। घर मालिक माने मो स्वामी व्यवसाय चलाउथिले आउ से माने मासरे 15-20 दिन घरु बाहरे रहउथिले। घरे केवल मु रहउथिली। मो बयस सेतेबेलकू 44-45 वर्ष थिला एवं मोर गोटे झियो थिला जे बेंगलोर रे रही पडुथिला। घरे केवल मु एवं जगा रहउथलु। मु स्वभाव रे बहुत भलो थिली। जदियो मु आधुनिक एवं मॉडलिंग सहर रे रहउथिली, तथापि मु जगा को घरर एक सदस्य परि व्यवहार करुथिली। एहा परे सेई दिन घटिथिबा घटनारू मोर नकली जिंसर आवश्यकता आउ नथिला। एबे मु जगा उपरे निर्भर करिथिली आउ से भी निजर भोक शांत करुथिला। जगा मध्य विश्वासी चाकर भाबरे मोर सेवा करुथिला। बदल रे मु ताकू टंका देउथिली। तोर आवश्यकता किछि थिले मते कहिबो। मु उच्च शिक्षित महिला थिली। मु मोर फ्रेंड एई परी गोटे पार्टी रे जोग देउथिली। गोटे दिन मो घरे गोटे पार्टी थिला। मोर 3 जण फ्रेंड आसिले। समस्ते मजा करुथिले, खाइले और पीले। सेई समय रे जगा काम रे व्यस्त थिला। मोर जणे सांग सीमा से जगा को नजर पकई सारिथिला। से किछि कथा हेबा पई किचन को जाई जगा सह कथा हेबा आरंभ कला। से जगा सहित मजा करुथिला। सेई समय रे मु जाई सेठी पहुंची गली। सीमा मते कहिला, एई चाकर तो भलो हेछि, मते टिके दे, मोर टिके सेई काम करि दउ। तू तो जानिछु मो स्वामी बाहरे पड़ी रहउछंती।
ମୋର ବହୁତ ମନ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଛି ଓ ମୋର ଘରେ ତାକୁ ଚାକର ଭାବରେ ରଖିବି। ମୁଁ ହସି କହିଲି, ନା ପାଗଳ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଏଇଠି କାମ କରିବ। ସୀମା କହିଲା, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୋର କଣ ଯାଉଛି? ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି, ତୁ ତା ସହିତ କଥା କର। ସୀମାର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଜଗାକୁ ଏଇ କଥା ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲା, ମାଲକିନ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ତୁମ ସହ କରୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିବି? ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ଅସୁବିଧା କଣ? ସେ ଟଙ୍କା ଦେବ କହୁଛି। ଆଉ ସେ ବି ମୋର ପରି ସୁନ୍ଦର। ତୁମକୁ ବି ମଜା ମିଳିବ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଜଗା ଆଗରୁ ଗାଁରେ କେତେ ଗାତ କରୁଥିଲା, ତାର କଣ ଯାଉଛି? ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ସେ ଦିନ କିଛି ଆଉ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଥିଲି। ସୀମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ବାହାରେ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲି। ସୀମା ଜଗା ସହ ମିଶିଲା ପରେ ଆସି କହିଲା, କଣ ମାଲ ଘରେ ରଖିଛୁ? ସେ ତ ଆଜି ମତେ ପୁରା ଆକାଶରେ ଉଡାଇଲା। ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଲା। ଏମିତି ଆଜି ଯାକେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲି। ତୁ ତାକୁ ମତେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଘରେ ଚାକର ରଖିବି। ମୁଁ କହିଲି, ନାଇଁ, ସେମିତି ହୋଇପାରିବନି। ସେ ଏଇଠି ରହିବ। ସୀମା ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସୀମାକୁ ଜଗା ଦେଇଥିବା ମଜାକୁ ସେ ବାର ବାର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ମତେ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଗା ଠାରୁ ମଜା ମୁଁ ପାଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସୀମାର ଏଇ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ଜଗାକୁ ମନା କରି କହିଲି। ସୀମାକୁ ସିଧା ମନା କରି ଦେବାକୁ ଜଗା ମନା କଲା ପରେ ବି ସୀମାର ନିଶା ଖସି ନଥିଲା। ସେ ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ ବାଛିଲା। ସେ ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲା ଯେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ଚାକର ସହିତ ଏମିତି କାମ କେମିତି କରୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତୁରନ୍ତ ଚାକର ଜଗାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଜଗାକୁ କହିଲି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, କାମ ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବ। ତୁମର ଯାହା ଦରକାର ମତେ କହିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡାକିବି ଆସିବ, ରାତି ହେଉ କି ଦିନ। ସୀମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଜଗାର ଆଉ କାମ ନାହିଁ, ସେ ଜଗାର ମାମୁଁ ସହିତ କଥା ହୋଇ ମାମୁଁକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଜଗାକୁ ଘରେ ରଖିବାକୁ କଥା ପକ୍କା କରିଦେଲା। ଜଗା ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ସୀମାର ଘର ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାମୁଁକୁ ମନା କରି ପାରିଲା ନାହିଁ। କଣ କହି ମନା କରିଥାନ୍ତା? ସୀମା ଜଗାର ଭଲରେ ଦିନ ରାତି ସେବା ନେଲା, କାରଣ ଘରେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ଏମିତି ସୀମା ତାର ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତ ସହିତ ଜଗାକୁ ଲଗାଇଦେଲା। ଜଗାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳନା ପରି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲିଲେ। ଜଗା ଚାହିଁବି ସେଇ କାମରୁ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସୀମା ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା, ଯଦି ତୁ ଯିବା କଥା କହିବୁ ତତେ ମିଛ କେସରେ ଫସାଇ ଦେବି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତତେ ଜୀବନ ସାରା ଜେଲ ଭିତରେ ରଖିବି, ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଇ ଦେବି ନାହିଁ। ଜଗା ବିଚାରା ଡରି ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ ଯାହା ଯେମିତି କରି ଜଗା ଆସି ମତେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି କରିଚାଲ। ମୁଁ ତ ପଛରେ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗରିବ ଗାଉଁଲି ପିଲା ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଫସି ଯାଇଛି। ମୋର କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଗା ସେମିତି କଲା। ସେଇଦିନ ସୀମା ପୁରା ନିଶାରେ ଜଗା ସହିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଜଗା ମନା କରିବାରୁ ଜଗାକୁ ଥାପଡ଼ ମାରି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଜଗା ମାନିଲା ନାହିଁ। ରାତି ଯାହା ଯେମିତି କଟିଗଲା। ସକାଳୁ ଜଗା ଦେଖି ଘରେ ପୋଲିସ ଆସି ଜଗାକୁ ସୀମା ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଥାନାକୁ ନେଇ ତା ସହିତ ମାରପିଟ କରିଲେ। ଜଗା ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ତା ସହିତ ଏମିତି ହେବ। ସେ ଚୁପ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ କାମ ଥିଲା ମତେ କରିବାର ଥିଲା। ଥାନା ଜଗାର ବକିଲକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି ଗରିବର ବକିଲକୁ ଦେଖି ବକିଲ ଆସି ଗୋଟେ ଭିଡିଓର ଅଧିକାରୀ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଭିଡିଓ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଥିଲା। ମୁଁ ଜଗାକୁ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜଗା ଆଗରୁ ମୋବାଇଲ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସୀମାକୁ ଥାନାକୁ ଡକାଗଲା। ଏମିତି କଥା ବାହାରିବାରୁ ସୀମା ମୋ କଥା ବି ଥାନାରେ କହିଲା ଯେ ଜଗା ସହିତ ମୋର ବି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜଗା ଏଇ କଥାକୁ ସିଧା ମନା କରି କହିଲା, ଏଇ ମାଲିକାଣୀ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ଜଗା କହିବା ଅନୁସାରେ ବାହାରି ଆସିଲି। ପରେ ପାଖପାଖ ଲୋକ ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଟି ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଜଗା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ବି ପାଗଳି। ଦିନେ ଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ହୋଟେଲ ଯାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।